तो फिर क्या पहुँची गलु ना आम प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी निकी दुकान के तो भीतर के देखमा जो आम देखुन कि एंता प्रकार दिशी देखुन भितरे भी एंता बैनर लगी बाहर भी बैनर लगी आउ देखुन केते सारा शाढ़ी मन अच्छे इन भितरे देखुन केते सारा शाढ़ी मन अच्छे देखुन बढ़िया बढ़िया शाढ़ी मन अच्छे इनो केते बढ़िया बढ़िया शाढ़ी मन अच्छे इनु 800-1000 टंका नहीं करी पाट शाढ़ी रे नहीं जीवे 20,000-22,000 जाक नहीं जीवे देखुन हम इनु कॉटन शाढ़ी अच्छे इनु कॉटन शाढ़ी भी अच्छे देखुन केते बढ़िया बढ़िया शाढ़ी मन अच्छे देखुन देखुन इनु पाट शाढ़ी मन अच्छे आम एथर पाट शाढ़ी गोटे वीडियो आनुला रविवार दिन एथर रविवार दिन पाट शाढ़ी तो वीडियो आसवा शुक्रवार दिन एथर कॉटन शाढ़ी आसवा तो आम पहला वीडियो के जेन स्टार्ट करमा कॉटन शाढ़ी जस्ट खाली पहला वीडियो है बोली आम 10-20टा शाढ़ी देखे देमा पहला वीडियो रे सब बछा बछा कलेक्शन माने आउ पाट शाढ़ी आमर रविवार दिन जेनता आसी 10 बजे एंता आसवा 9:30-10 बजे आम कॉटन शाढ़ीटा आम इटा तार आसवा शुक्रवार दिन तो आज तो शुक्रवार है काली आमर शनिवार दिन ये वीडियोटा आसवा कॉटन शाढ़ी पाट शाढ़ी रविवार दिन आसवा। आज्ञा नमस्कार फिर थे प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी के स्वागत आउ नाटा हूँ मोर गुलशन मेहर गाँटा हूँ रेमंडा यूको बैंक रु जस्ट 100 मीटर भीतर के अच्छे आपन जदि आसुचन बेले आमर बरगढ़ 20 किलोमीटर रेंगाली कैंप 10 किलोमीटर आरो भेड़ान भी 10 किलोमीटर आमर वीडियो आज के आम जेनटा बनामा कॉटन शाढ़ी जेनटा कि सम्बलपुरी शाढ़ी वीडियो आज तो आम बनामा आज शुक्रवार दिन वीडियोटा बनामा काली शनिवार दिन आम छाणमा तो आम आज वीडियोटा जह बड़ना कर माने शाढ़ीटा 15-20 खंड देखे वीडियोटा आम छाड़ीदेमा आउ पाट शाढ़ी जेनता वीडियो बनासु आमर ये 4 नंबर वीडियो है पाट शाढ़ी आमर रविवार के रविवार आसवा आउ कॉटन शाढ़ी आमर शुक्रवार के शुक्रवार आसवा तो आम जह डेरी ना करूँ आम डायरेक्ट आज वीडियो के स्टार्ट करमा तो चालू देखामा आज आम 1000 टଙ୍କା स्टार्ट करमा 1000 टଙ୍କା पड़वा 1000 टଙ୍କା पड़वा तार ब्लाउज पीस नहीं आसे तार बॉडीटा देखुन एंता आसवा आउ आंचल देखुन एंता आसे हल्दिया कलर धरी मोहर रहबा हां 1000 टଙ୍କା 1000 टଙ୍କା एटा देखुन आ गुटे इटा केते राजी एटा आसवा 1200 एटा मोहरा तार बॉडीटा फुल बॉडीटा एटा आसवा 1200 रे हला तापरे देखमा ए देखुन आ गुटे एटा आसवा 2300 रे 2300 एटा जे ब्लाउज पीस ना रहे के नहीं इतार ब्लाउज पीस नहीं आसे इतार लाल लाल माने बॉडी भी अच्छे लाल डबल इतार मिली जीवा तो आउ आमे देखमा एरा 2300 गला एटा देखुन 3000 टଙ୍କା इतार ब्लाउज पीस भी लासबा ब्लाउज पीस अटैच ब्लाउज पीस भी इतार पाइबो एटा आसबा 3000 हला तापरे आमे आउ गुटे देखमा स्टार वाला ता बढ़िया दिसुची इतार ब्लाउज पीस नहीं आसे एटा केते आसबा देखो एटा पहला तो देखुन तारा आंचल लागले बहुत चमक আছে এটা हला इतार दाम आसबा 3200 रे 3200 टଙ୍କା रे आसे तो इनता शाढ़ी में हमन बहुत अच्छे आ एटा केते आसबा एटा 3000 टଙ୍କା रे आसबा 3000 रामा ग्रीन रे ब्लू इधर मार्केट आगो बहुत थिला बहुत टे थिला 3000 टଙ୍କା रे आसबा आउ हे खड़ा एटा ब्लाउज पीस आसबा के इतार ब्लाउज पीस आसबा एटा केते आसबा एटा भेल 3000 रे आसबा 3000 के कम के देखो नहीं 3000 नहीं 2800 हां एटा 2800 एटा आसबा देखो 2800 रे एटा आसबा ए देखो आ गुटे एटा केते आसबा देखो इतार ब्लाउज पीस माने सब ब्लाउज पीस हां देखो एटा 3000 एटा भी 3000 टଙ୍କା रे आसबा
ତ ଆମେ ଆଉ ବି ଦେଖାମା ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ এটা ব্লাউজ পিস কি বিনা ব্লাউজ পিস ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିବା এটা 3300 ଟଙ୍କା 3300 রে 3300 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 3300 ରେ ଆସିବା 3300 রে ধড়ি ধড়া भी ভালো আছে ଏ ଦେଖୁନ୍ এটা মাগ্রেন রে ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ ରେ ଦେଖୁନ୍ ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ୍ পরভা ডিজাইন এটা বহুত গর্জিয়াস আছে 3800 ରେ ଆସିବା 3800 3800 ରେ এটা বহুত গর্জিয়াস আছে ଏଟା ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 3800 এটা भी 3800 का 3800 ରେ ଏଇଟା ବି ये ब्लाउज पिस 3800 এটা ବି 3800 ରେ ଆସିବା ଆଉ ବି ଦେଖମା ଏ ଦେଖୁନ୍ স্টার वाला থান্ডা দেখুন ଏ ଦେଖୁନ୍ এটা এটা କେତେ? ଆସିବା 4000 ଟଙ୍କା 4000 টাকা 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବା ଏଟାର ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିବା ব্লাউজ পিস 4000 ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 3800 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 3800 ये ब्लाउज पिस वार वाला के नहीं आज्ञा मिलते ब्लाउज पीस वर्क ना तार ब्लाउज पीस वर्क वाला भी आसी ओहो पछे आमनु ए 3800 टका 3800 4200 4200 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖମା ଆମେ ଏ ଛଅ ବଡର ବାଲା এই ছবড় এটা সুপারি বর্ডর রে আছে এটা কেতে আছে দেখুন এ এন্টা দিছি 6000 টাকা দেখুন কেতে 6000 के देखो कौन না না 5.5 রে 5.5 5.5 রে আসবে সুপারি বর্ডার রে আছে সুপারি বর্ডর রে আছে এ দেখুন সবটা এটা কেতে রে আসবা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস নাই আছে কেতে আসবা এ দেখুন এটা কেনটা দিছি রে এটা কেতে আসবা পৌঁছে দিন এই দেখুন এটা রেট আসবা 4500 ये बहुत गॉर्जियस আছে 4500 দিয়ে আসবে এই দেখুন আগু है ब्लाउज पीस वार का আসবা का ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা এটা মাগরিন ব্লু কালার বহুত গর্জিয়াস মজুরা আঁচল আছে হলা ম্যাচিং ব্লাউজ পিস আছে এ 7000 রে 7000 রে পুরো বহুত গর্জিয়াস আছে চৌড়া বর্ডার भी है 7000 রে এই দেখুন এটার আর ଗୋଟେ কলর আছে डबल कलर के ডবল কলর এ দেখুন खूब बहुत गॉर्जियस আছে এটার भी ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক work আছে। 7000 রে 10 ইঞ্চি এটা 10 इंची बॉर्डर 10 ইঞ্চি 7000 এ দেখুন গোটে সুতা বর্ডর রে আমার সুপারি ফুল সুপারি ফুল দেখুন কেনটা দিশুছে এটা কেতে আসবা এ দেখুন 5000 টাকা 5000 টাকা দেখুন বহুত গর্জিয়াস আছে দেখুন 5000 ব্লাউজ পিস বিল আসবে ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস বিল আসবে হলা এ দেখুন না গোটে দিদি তোরা সবটা হলা এটা কেতে আসবা বর্ডর রে 6000 টাকা 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন। ঠিক আছে बहुत बढ़िया দেখেছে नहीं 6000 नहीं है क्या 6500 6500 6500 6500 ঠিক আছে 6500 তারপরে দেখমা আমি এই রাখি আগুতে এই রাখি এই রাখি কেনটা দিশুছি 7500 দেখো 7500 আছে দেখো টিপল সবটা থাই গরি ট্রিপল সবটা থাই না যা ভুল করি 7000 টাকা 7000 টাকা 7000 আউ টাকা ট্রিপল সবটা দিয়া দিবা এই দেখো আগুতে কলর ডবল কলর ডবল কলর দেখো ঠিক আছে 7000 টাকা বইতো वाला বইতা वाला 7000 টাকা এই দেখো কেনটা দিশুছে এই দেখুন গোটে স্টার সবটা এটা গুটে পিস আছে আজ্ঞা গুটে আছে। ডবল মাংলে বিল দেই না ডবল মালে भी না আছে ডবল মাংলে বিল দেই না পারো এটা বহুত बढ़िया দেখেছে তার রেট দেখুন 6000 টাকা 6000 টাকা হলা তারপরে এ দেখুন আগুতে এই জিলবি সবটা ঝিলবি সবটা এটা দেখুন এটা দিশুছে একদম মস্ত আছে শাড়িটা হলা আর ফুল বডি 6600 টাকা 6600 রে দেখুন আগুতে বিলে দেখুন এটা দিশুছে ये 6600 কি 700 6700 এটা 6700 হেতানু 100 টাকা অতকা অতকা আছে কামটি অতকা আছে ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି কলর লাগে থান ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ 5000 ଟଙ୍କାରେ 5000 টাকা ଦେଖ ତାର ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আছে ব্লাউজ পিস আছে ଦେଖ ହେଲା এটা বহুত গর্জিয়াস দেখেছে ପୁରା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭେରାଇଟି ଦେଖାମି ଆଇଲେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ এটা কেতেটা ଦେଖ 6500 ଟଙ୍କାରେ 6500 রে 6500 ରେ ଏଇଟା ଦେଖ বহুত ভালো দেখেছে 6500 ରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ তার আলগা কলরটা এটা ଏ ଦେଖ ব্রাউন পেয়ার কলর আছে
देखो ये पूरा आंचल भी तो बढ़िया देखुचे चल भी एक नंबर अच्छे ये देखो 6500 हैला तापरे में देखाउचे उत्कल लक्ष्मी ये देखो उत्कल लक्ष्मी देखा है ये देखो आ गुटे उत्कल लक्ष्मी देखो आम 6700 टका 6000 आम वीडियो के झ लमा भी ना करो ହେଲା ଏ ଦେଖ ଏଟାର ଆ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ଖାଲି ସେଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଡବଲ ବର୍ଡର ଖାଲି Double ଗୋଟେ border. ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍ देखो ତ आउरे ଆମେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏ ପିसेटा ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କରମା ଆମେ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଜହ ନାହିଁ ଦେଖୁଁ ये डबल धड़ी वाला ଏ ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ଧରି ବାଲା ହେଲା ଏ 7000 ଟଙ୍କା 7000 ପିସ୍ ଥାଇ କରି ब्लाउज पीस था कि साड़ी टा बहुत ଉତ୍କଳ बढ़िया ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଇছে ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖାଉଛି देखो ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆ ଗୁଟେ ये तो कम रुपया लगुचे ଏ ଦେଖୁନ୍ लेकिन साड़ी टा पूरा 3000 टଙ୍କା 5000 रुपया की दिखुचे साड़ी टा এটা আসবা 3000 खाली 3000 খালি 3000 টাকা এটার ব্লাউজ পিস নাই আসে তো এই ভিডিও ইনু এন্ড করুଛୁ ଆମେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆମେ ଜହନେ ଦେଖେ ଆପଣ ଘରକେ ବି ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଅଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରୁନ୍ ଆଉ ତ ଇନୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଜୟ ମା